Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Evo, želim ovim videom da vam pokažem jedan kratki tutorial kako da ubacite SLKT Search opciju na telefone koji to nisu dobili fabričkim putem ili na starije Androide koji to nemaju. Od Androida 9 pa nadalje, evo, pokazat ću vam konkretno na legendarnom Nordu 1 kako radi SLKT Search i kako to radi na Motorola Edge 50 Neo, koji je fantastičan uređaj koji sam kupio po treći put, ali sam se jako razočarao kada sam vidio da nema SLKT Search. Evo, za vas koji ne znate šta je to zaokruži ili traži, inače na našem jeziku, otprilike, evo, korisna stvar, otvorit ćemo neku stranicu za vas koji ne poznajete dobro engleski jezik kao ja. Možete da namestite, na primjer, prevodilac. Evo, došli ste na neku stranicu na nekom nebitnom kom jeziku, može bilo koji jezik, kineski, japanski, i imate ovu crticu ovde ili onaj kvadratić ako koristite virtualne tastere, znači zadržimo ovde, pokreće se opcija SLKT Search. Znači ovde kliknete ovde i prevedete. Evo, ja sam preveo stranicu šta me zanima i pročitam sve živo. Uz pomoć te opcije možete, ovo je konkretno Google Pixel 9a koji ja koristim sad trenutno kao primarni telefon. Ako čujete neku muziku, neku melodiju, a zanima vas koji izvođač ili gde da nađete, kliknete lepo ovu ovde notu i on će to da vam pronaći. Imate dosta tih opcija, a meni najzanimljivija opcija što se tiče SLKT Search je ubacivanje eSIM-a direktno iz e-maila. Znači ako imate jedan uređaj, a nemate na fizičkom papiru QR kod od eSIM-a, vi ne možete da ubacite eSIM, znači treba vam računar, treba vam drugi telefon. To je problematično ljudima koji imaju jedan uređaj. Ja sam to pokazao da se ne bi ponavljao, imate u gornjem desnom uglu tutorial kako ubaciti eSIM uz pomoć opcije SLKT Search. Međutim, to radi samo na Google Pixelu, koliko ja znam radi na Samsungu, na ovim drugim uglavnom ne radi. Zašto ne radi, nemam pojma, ali uz pomoć ovog tutoriala to će raditi bolje nego na novom Xiaomiju. Tako da, evo, pogledajte konkretno Nord 1, on je završio, ja mislim, njegov ciklus na Androidu 12 ili 13, samim tim nema SLKT Search. Sada ću da vam pokažem kako sam to namestio. Uz pomoć ove aplikacije, evo, pogledajte kako se zove, MICTS. Ostavit ću vam dole u opisu ovog videa linkove gde možete da skinete tu samu aplikaciju. Evo, pogledajte konkretno, znači kada dođete na taj link koji ću ja da vam ostavim, otvorit će vam se jedna stranica od GitHuba. Znači, scrollate ovako prstom na dole i kad dođete ovde, pogledajte, imate ovo MICTS 2.4 APK, skinete taj APK file. Znači, ja sam ga već skinuo i ništa. Normalno ga instalirate kao svaki APK file, samo date dozvole, zato što je to aplikacija treće strane, znači to nije aplikacija koja je zvanično na Play Store-u, to jest Google prodavnici, tako da ovo sve radite na vašu odgovornost. Ja sam ovo probao, tako ako radi meni, nema razloga da ne radi i vama. Evo, pogledajte, znači ja sam već to instalirao, pojavi vam se ovako aplikacija na samom displeju i bukvalno ništa nisam morao da radim. Evo, samo zadržim na ovim virtualnim tasterima i pokreće se Gemini. Ovo je stari telefon od mog burazara, zato on ima virtualne tastere, ja te tastere ne koristim, već godinama koristim isključivo geste. Znači kada zadržimo ovaj srednji taster, pojavljuje se Gemini. Znači mi nismo Gemini imali na Nordu Catsu. Nisam uspeo da namestim SLKT Search tu, probao sam i sa gestama, ne radi jednostavno, možda postoji neki način, mrzalo me je, pravo da vam kažem, to se vi igrate ako imate ovako neki stari telefon, ali SLKT Search radi kada lepo kliknete ovu aplikaciju, tako da imate SLKT Search. Možda možemo da programiramo i ovo neko dugme sa strane, nisam imao vremena zato što ovo nije moj primarni telefon. Ovo je moj sekundarni telefon, trenutno Motorola Edge 50 Neo, koja je vrhunska Motorola. Nažalost, ta Motorola nije imala SLKT Search. Pogledajte, kao i kod Norda, znači nažalost na ovoj crtici dole ne radi SLKT Search kao kod svih drugih telefona, pa smo pribegli drugom lukavstvu. Motorola ima opcije duplog tapkanja po leđima. Ja sam namestio u opcijama duplog tapkanja po leđima da se pokreće SLKT Search. Evo, pogledajte, znači dva put sam tapnuo, znači dupli tap na leđima, dva put, evo pogledajte, znači dva put sam tapnuo, nije odreagovalo, ne znam iz kog razloga.
Evo sad jeste, znači nije savršeno kao kod drugih telefona gdje ovdje ovako jednostavno čim zadržite pojavi se circle to search, ali jednostavno tako je kako jeste, ali pokazat ću vam sad kako da dođete to da podesite na ovoj Motorola. Odete ovako u podešavanja i nađete brzo pokretanje, znači nekih aplikacija. Evo ovdje vam pokazuje tutorial, znači to duplo tapkanje po leđima i jednostavno omogućite to. Uđete ovdje u samo podešavanje i namjestite koju aplikaciju želite da koristite, znači možete da namjestite jače da tapkate, slabije da tapkate, to sami namještajte. Ovdje aplikaciju, znači vi možete namjestiti koju god hoćete aplikaciju, vam se pokreće duplim tapom sa leđa, ali pošto pričamo ovdje o opciji circle to search, znači samu ovu aplikaciju koju smo skinuli MICTS, znači namjestite. Ja sam skinuo još jednu aplikaciju koja radi fantastično na ovom telefonu, a ona se zove bukvalno circle to search. Ostavit ću vam link i ka toj aplikaciji koja fantastično radi posao. Znači ja sam probao jednu drugu aplikaciju, rade posao, znači jedna i druga, jedna izgleda ovako circle to search, isto je aplikacija treće strane, znači ne možete naći na Play Store-u, možete naći dole u opisu ovog videa, tako da sada ću vam pokažem zašto mi se sviđa ova opcija circle to search koju sam sada ubacio uz pomoć aplikacije treće strane. Bolje radi nego, verujte mi, svaki čomi. Evo konkretno, znači pričao sam o eSIM, znači ja ću sad da otvorim, evo dobio sam od mog provajdera mail gdje se nalazi eSIM i uz pomoć toga kada duplo tapnem, evo dobio sam opciju setup eSIM. Znači to, opet sam rekao, može samo Samsung Pixel i možda retki još neki telefoni, uglavnom većina telefona to ne može, ne znam iz kog razloga, vjerojatno Kinezi brane eSIM u samoj Kini pa nisu omogućili tu opciju. Ako neko zna razlog, volio bi da mi napišete u komentarima i mene živo zanima zašto to ne može na svakom telefonu koji ima circle to search. Po meni, ko nema tu opciju i nije kompletan circle to search, za mene lično, jer ja koristim eSIM i meni je vrlo bitno, pošto često menjam telefone. Ljudi, ako je nekom pomogao ovaj tutorial, ako vam se svidao video, lupite like, ne bilo vam teško, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Puno pozdrav od Sarpija, ljubi brat.